hati kepada Muhammad sang Nabi, sang khatamin Nabi. Sallu ala Nabi di setiap saat, setiap hari. Luangkan waktu pada diri, janganlah terhenti. Sallu ala Nabi, sholawat dengan lantunkan salawat dengan hati kepada Muhammad sang Nabi, sang khatamin Nabi. Sallu ala Nabi di setiap saat, setiap hari. Luangkan waktu pada diri, janganlah terhenti. Sallu ala Nabi, sholawat